ओम शांति Om अव्यक्ति परिवार Shanti, में आपका स्वागत है। bienvenue à Vyakti आज है दिन Parivar. 13। अब संपन्न Aujourd'hui, c'est le jour वक्रवादी कर्म 13. की धुन लगाऊं। आज का विषय है Désormais, il y a le कर्म profond करना, désir कर्म de भोग devenir चुकतो करवे। complet et karmatique. अव्यक्ति शांति। Ce soir, पिछले c'est कर्मों terminer के les souffrances du संस्कार के karma en फलस्वरूप étant un karma तन yogi. का रोग हो, मन Le के signal à Vyak, संस्कार le compte अन्य karmique de vos आत्माओं actions के passées संस्कारों peut से se टकराते traduire खाते par हैं, une maladie du corps लेकिन ou un कर्मातीत conflit entre vos कर्म भोग sanskars के वश et न ceux होकर des autres. मालिकपन हिसाब चुकतो करावे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतो करवे। Afin de यह devenir है karmatique, कर्मातीत ne स्थिति soyez की pas निशानी। influencé par la प्रैक्टिस करें। souffrance du अभी karma अभी कर्मयोगी, en अभी étant un अभी karma yogi कर्मातीत est स्टेज। un आइए indicateur du fait que l'on नमस्ते devient सुनेंगे। karmatique. Pratiquer le fait d'être karma yogi, un moment et d'être dans le niveau karmatique le moment suivant. Écoutons maintenant Moïni Didi. ओम शांति। Om सभी Shanti. ठीक है अव्यक्ति परिवार में? Tout le monde va bien? ठीक है, बहुत अच्छा है। कर्मातीत C'est स्थिति की bien. बात चल रही है। कर्म का संबंध, कर्म का On बंधन। parle du niveau और karmatique, आज बाबा बता रहे हैं des कि relations du karma अच्छे ou les कर्म का liens avec फल le होता है karma. Et Baba और nous कुछ parle जो बेकार aujourd'hui कर्म किए हुए होते हैं, विकर्म होते हैं, que le उसकी किसी résultat तरह des से bonnes भुगतान actions करनी पड़ती है। कई कहते हैं बाबा versus को हम बता देते les हैं तो बाबा कहता है चलो relations aux mauvaises 50% actions मैं où माफ on करूंगा doit पर les 50 देने régler. पड़ेंगे। Parfois, on dit, je l'ai dit à Baba, तो उसमें et peut-être que Baba अगर लक्ष्य है कि मुझे कर्म va भोग pardonner 50%, mais on doit faire quelque chose avec l'autre मैं भी 50%. कर्म योगी Si notre बनना but चाहता है। कर्म योगी का de मतलब है कि कुछ ना rester, कुछ de सेवा devenir un होती है। karma yogi, le sens de karma yogi, c'est que जैसे l'on मन fait du से service à tout instant, avec le मन भी corps, avec l'esprit. जितना व्यस्त रखेंगे सेवा में, Et मन सा सेवा si करो। notre esprit est occupé dans le आज बाबा ने service, कहा ना, स्मृति की शक्ति। ou si on doit कितनी faire जल्दी du mansa स्मृति भूल जाए। service, Baba a parlé hier. आजकल तो देखो हर कदम पर कभी भी कोई बात, कोई समस्या, कोई भोगना आ Expérimentez. जाती है। Soyez fort dans vos लेकिन sanskars. एक तो अपने को Alors समय पर maintenant, ठीक है, पर उसको जितना à tous les कर्म niveaux, il योगी y a de la बने, सेवा souffrance, करो, Timoini. सेवा होती रहे। Et souffre, mais si on continue à faire क्योंकि कईयों को du हो रहा karma है आजकल seva, कुछ ना कुछ le अचानक हो service जाता है doit continuer parce qu'il y a और beaucoup उसको d'âmes, वो नहीं, जैसे ना beaucoup de choses arrivent aux शरीर êtres स्थिति humains होकर के et c'est souvent en कभी lien कुछ avec le ऐसा होता corps. है एकदम Et on ne doit अशांति pas avoir होती cette है। souffrance. ठीक है, शरीर चुप चुप कर रहा है, Alors, si बहुत on a तकलीफ quelque हो रही chose है, au corps, s'il y a quelque chose, une maladie, तो on उसमें doit अपनी prendre la मर्जी का forme असर मन पर du ना हो, sans-corps. क्योंकि मन और बुद्धि अगर ठीक Ainsi, है तो l'esprit बाबा ne की याद devient आएगी, pas ज्ञान का मनन चलेगा, triste. Et si l'esprit et le बाबा corps va सुना bien, on peut se सुनेंगे souvenir de सुनेंगे। Baba
On peut écouter le Murli, on peut अच्छी बहुत अच्छी prendre la पॉइंट है जिसमें बाबा connaissance, कह रहे हैं on peut rater la कर्म connaissance. योगी Donc, c'est बनकर un très bon point en ce moment. भोग चुकतु करो। Alors, terminer les souffrances du karma ग्लोबल en हॉस्पिटल étant un में karma बाबा जी yogi. Ici, à Global Hospital, il y a उस कारण सेवा une mère नहीं qui est कर très, सकते। très active. तो उसने वहाँ के Et किसी maintenant, महल में pour une आके raison ou une autre, elle ne बैठ के pouvait plus faire कोई भी son सेवा karma करो। yoga. तो जब भी हम वहाँ जाते हैं वो अच्छी अच्छी चीजें बनाती है बैठ करके। Et elle dit, je suis allée à la cuisine. तो कभी भी Elle peut कर्म योग s'asseoir है pour travailler. Elle किसी fait भी de très किसी भी bons तरह tollés. से सेवा होती रहे अपने से। Alors, s'il y a la जिससे बाबा कह रहे souffrance हैं du कि corps, le service doit continuer. Et Baba dit, पिछले कर्मों के हिसाब किताब के le compte फलस्वरूप karmique de vos actions passées peut se traduire पिछले par कर्मों une के हिसाब maladie किताब के du corps. फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से Le टक्कर भी compte karmique de में vos आती actions है। passées peut se traduire par une maladie du सबसे बड़ा corps टक्कर संस्कार ou का un है। conflit एक दूसरे के प्रति entre vos प्रेम की भावना sanskars et ceux des autres. प्रकृति में हम रख लेते हैं ना। Et souvent, le plus grand défi, c'est le sanskar, l'harmonisation des sanskars. तो बाबा कहते हैं कि Et मन के c'est toujours la dette संस्कार karmique avec अन्य envers आत्माओं les autres. के Baba संस्कारों dit, afin de से devenir टक्कर भी karmatique, खाते ne हैं soyez pas और वो फिर भी influencés कर्म भोगते par la हैं। souffrance du karma, लेकिन mais réglez vos कर्मातीत comptes comme un maître. कर्म भोग के वश जो कर्मातीत अवस्था होती जाएगी उतना Alors, quand il y a un niveau karmatique, कर्म भोग में ना आकर के ne soyez pas influencés par la मालिक बन के souffrance du karma, हिसाब किताब mais से réglez vos टक्कर comptes भी comme un maître. Alors, régler la souffrance du karma en étant un karma हर yogi कर्म इंद्रिय के est un मालिक हैं। indicateur du fait que l'on devient karmatique. Il y a quelques jours, Baba a dit, on doit être maître de tous les sens. C'est aujourd'hui, règle तो कर्म dans इंद्रियों l'esprit et dans l'intellect aussi, कर्म योगी बनकर et c'est कर्म inclus. भोग चुकता करना Alors, régler ये la बहुत souffrance du सामाजिक karma स्थिति के लिए en étant un karma yogi est indicateur du fait que l'on devient प्रैक्टिस karmatique. करो। अभी Pratiquer अभी le fait कर्म d'être योगी और अभी karma अभी कर्मातीत yogi स्थिति un moment et d'être dans le niveau karmatique le moment कई suivant. बार C'est la ऐसा हो जाता méthode. है कि दो आत्माओं का Et स्वभाव souvent, अलग cela हो se जाता है। passe qu'il y a deux âmes हर एक के जीवन में ऐसा होगा। qui ont des पर habitudes et मैं des हमेशा sanskars différents. देखती हूँ कि वो बाबा का इंस्ट्रूमेंट है। जब बाबा ने उसको चुना है तो मेरे को भी Et souvent, dans les deux, il y a मिलता है, un, बिल्कुल अलग स्वभाव है। un des deux êtres humains sont un instrument. मैं तो 30-30 Et साल parfois, 35 les साल habitudes sont différentes des फिर जब mêmes. युक्त होता है तो आपस में इतना प्रेम और सम्मान आ जाता है। परंतु कभी भी किसी On fait को quelque chose depuis une trentaine d'années et puis après, रिजेक्ट करना on तो ये doit ठीक porter, on इंस्ट्रूमेंट doit नहीं है। payer régler ses comptes karmiques. वो लाइफ On ne doit pas टाइम rejeter qui que रह ce जाता है। soit. दुख पहुंचता है एक दूसरे को। हम बाबा Ça के peut devenir... बच्चे हैं। चलो बच्चे बनकर के nous sommes les बाबा की enfants de दृष्टि Baba. भाई बहन की तरह नहीं रह पाते हैं। दो बहनें बहनें की तरह नहीं रह पाते हैं। Parfois, c'est difficile de vivre comme deux frères, याद है deux एक बार एक sœurs. बहन ने कहा कि मैं किसी को भी Elle माफ raconte une करती हूँ बाबा histoire. अगर Un मेरी ये jour, लौकिक बहन une होती sœur तो मैं कैसा व्यवहार qui करती। disait, quand je vois कई बार quelqu'un comme लौकिक cela, और ही अच्छा avec व्यवहार des होने लगता है। sanskars différents, je me dis वो बात मुझे बहुत याद है que si c'était ma कि véritable संस्कारों sœur, की भिन्नता ma होते sœur हुए de physique, आपको बहुत तरह के qu'est-ce que je ferais? Quand il y a des difficultés avec les प्रमोशन भी sanskars, मिलेंगे, अनुभव भी बढ़ेगा। il y aura इसलिए beaucoup कर्म भोग d'expériences que l'on peut avoir et on करते aura रहने une का है। promotion après avoir réglé notre dette.
पर Et quand il y a ce règlement de वो compte, संस्कार soit अगर du आपस में corps, नहीं मिलाते soit des sanskars, des conflits entre les तो sanskars, वातावरण नहीं बन सकता है जैसा वातावरण होना चाहिए बाबा के घर में si les sanskars de deux बाबा âmes की ne सेवा sont pas केंद्र को घर alignés, को ça donne pas une très belle ऐसा atmosphère au वातावरण नहीं centre. बनेगा क्योंकि अगर दो ऊपर से मुख्य आपस में कोई भी कारण से संस्कारों का टक्कर है तो Alors, सारी s'il y a चाहे वो des conflits de व्यवस्था है sanskars, चाहे वो वातावरण है pour quelque raison que ce soit, व्यवस्था में भी que ce नीचे soit चला जाए l'environnement, l'administration, होने से बहुत cela अधिक va आदमी अपने घर में fluctuer et tout va परेशान fluctuer. होते J'ai vu हैं ये भी beaucoup de देखा है ना कभी situations de ce type, dit ये Moïni, सोचा कि mais je बाबा n'ai ने jamais इसको laissé चुना है tomber. J'ai toujours बाबा ने इसको pensé que si इंस्ट्रूमेंट बनाया Baba a तो choisi मेरे को भी cette âme इसको इंस्ट्रूमेंट et बना a के दिया fait है que je suis en दूसरे की तरह नहीं relation होना avec elle, je चाहिए dois aussi la voir comme étant मुझे क्या un करना है instrument. Alors que ce soit और moi मैं ou बोलता हूँ l'autre, ce आप que je अच्छे dois देख रहे हैं faire, कि कैसे कैसे हमने दिन गुजारे हैं je प्रोग्राम vous में dis, vais गए vous थे dire mon expérience. Vous allez être tellement कुछ surprise ना comment कुछ nous हो ही passions notre रहता temps. था On faisait les programmes parfois. On परंतु n'était pas les डैडी bienvenus. Il y गुलजार avait des मुझे यही choses qui se कहते थे passaient. मोहिनी Et बेटा Daddy Gulzar कुछ तो disait, करो आज मैं देखती elle हूँ me कि वो disait, लड़कियां तो Moïni, इतना Moïni, स्नेह है इतना tu प्यार dois करती régler हैं tes comptes. Et aujourd'hui, तो je चुप तो vois कर लो toutes ना ces sœurs qui पर चुप करते हुए फिर prennent से soin des दोबारा centres et स्टार्ट prennent soin de leurs sanskars aussi et règlent les, les, वैसे euh, करके les बाबा की conflits सेवा de में लगे रहो sanskars कि pour qu'ils तन का n'existent कर्म हो plus. चाहे Alors मन Baba का कर्म dit, तभी कर्मातीत स्थिति c'est आती है un compte karmique, soit du corps, soit de l'esprit. कर्म योगी जीवन On जीना है doit le régler et c'est comme cela qu'on ऐसे फिर devient, से बोल रही c'est हूँ comme cela qu'on peut अपने devenir le niveau समय भी karmatite. Je vais le दिखाने dire के लिए encore, dit Moïni. कभी निराश नहीं हो कभी Je me कुछ मत rappelle à हो moi-même de ne pas te fatiguer, ऐसा ne te fatigue कुछ भी pas, कर रहे हैं तो ne हल्के te होता है t'agite हल्का होता pas, है règle tes comptes karmiques et tu vas sentir la मैं कई बार légèreté. निर्भर भाई से कहती थी आप कितने Parfois, je disais à लगे हुए हैं कितने चिपटू Nirverbal, हो रहे हैं तो comment est-ce que tu peux arriver, comment peux-tu, परंतु comment est-ce que tu समझ से peux ज्ञान souffrir, से योग comment बल से peux-tu, अपने शरीर को चलाना भी जरूरी है et je fais simplement je règle mes comptes avec le pouvoir de इसलिए l'esprit. कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू करो ओम On a शांति besoin de शांति régler कुछ les, मिनटों के लिए on doit terminer les souffrances du karma इस en बात étant की un स्थिति का karma अनुभव करेंगे yogi. Alors, faites cette pratique pendant 1 minute. कर्म Je termine les योग से कर्म souffrances भोग को du कैसे karma. चुकतू करना है On va barater comment on va régler la souffrance du corps avec le niveau du karma yogi.
Om Shanti. Om Shanti. Avyakt Murli Revision. Alors, c'est la révision du Murli Avyak depuis 1969. Les joyaux de connaissance, les perles d'amour. Alors, c'est le Murli du 30 avril 1977, la base du niveau de la plus haute autorité dans la conscience de notre forme combinée. तो सदा companion और company को La समझकर plus haute साथ autorité, c'est notre forme combinée. Et maintenant, comprenez le compagnon et la compagnie et soutenez cette relation. Accomplissez la responsabilité de l'amour pour le compagnon et observez les disciplines d'une telle compagnie. Comprenez-vous? C'est connu comme étant comme se stabiliser dans ce niveau, d'être la plus haute autorité à travers une forme combinée de conscience. Acha, alors tous les enfants qui accomplissent la responsabilité d'amour, et ceux qui restent à l'intérieur des lignes du code de conduite, et pour ceux qui ne chassent pas le chevreuil doré et sortent du cercle du compagnon, demeurer séparés de lui, même pas pour une seconde. À ceux qui constamment donnent leur doigt de conscience au compagnon et avancent, progressent avec lui, à toutes les âmes qui sont assises sur le trône, maintenant et pour le futur, l'amour de Baba, le souvenir dit Namasté. Babdada parle à Dadiji et Didiji. Cette fois, selon le drama, même ceux qui sont qui défient le souhait conscient, les Marathis peuvent comprendre le faire et ses profonds signaux. Même si les autres entendent ceci, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas savoir. Même si c'est public, Baba a une rencontre privée à l'intérieur de cette rencontre publique. Pas tout le monde ne peut comprendre les secrets subtils. La pluie tombe au même moment, mais ce n'est que si la terre est bonne qu'elle peut être enrichie de cette pluie. Alors, le Murli va continuer demain. Les partages des âmes ancêtres. On peut donner du respect si on est dans notre propre respect du soi. Je sens la main de Dieu sur ma tête, la main de Dieu dans ma main. Il y a l'idée d'avoir de l'intention élevée. Je suis Gyan Mira. Je suis dans la conscience de l'âme pure. C'est Baba, les âmes ancêtres qui protègent, nous aider à aller de l'avant. Si on garde notre esprit clair et propre, devenir complet dans les vertus, dans les pouvoirs. Je me souviens de Baba dans la forme de Dharamraj. Fait que chaque action devienne précise et élevée. C'est le partage des âmes ancêtres, se connecter à la source. Il y a sur votre visage l'attitude, les émotions, les drishti, la douceur. Parfois, il n'y a que 3 mots dans une devise. Dans le dernier Murli, il est dit l'esprit doit être rafraîchi, l'intellect doit être miséricordieux, la bouche doit être douce. Quand on entend ceci, ce sont des paroles élevées. Alors l'intellect, l'esprit doit être rafraîchi, l'intellect doit être miséricordieux,
et la bouche doit être sûre. Il semble que dans la dernière phase du drama, Baba veut que vous soyez dans l'essentiel, tout comme les capsules sont puissantes, les médicaments en capsules sont tellement puissants. De la même manière, Baba nous donne toutes sortes de médicaments en nous donnant des bénédictions et des devises. Alors, ce sont essentiels, concentrés. Nous, les enfants, nous devons barater. Cela va affecter nos vies. Et dans une tapasya, nous allons observer chaque jour quel jour sera notre tapasya, quel jour notre tapasya sera bonne. Comment est-ce que notre esprit fonctionne, les mots, les contacts et les relations, et que notre bilan devient complètement précis. Ce jour-là, quand nous nous assoyons en yoga, l'âme deviendra sans corps. Alors, on doit savoir comment le bilan fonctionne d'une façon précise. Et ce jour-là, quand nous nous asseoirons en yoga, l'âme deviendra sans corps. Et l'oiseau s'envolera en une seconde. Alors, pour que la tapasya soit profonde, nous devons vérifier notre bilan. On a besoin de porter une attention puissante au sens grossier et subtil et aussi de garder tout cela en ordre. On a besoin du pouvoir de contrôler sur notre esprit. पवित्रता बरसाए जग में पवित्रता बरसाए जग में फरिश्ता झलक तुम्हारी फरिश्ता झलक तुम्हारी शिव पिता ने दी है तुमको शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी श्रीमत कितनी प्यारी Avyakti-Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Alors voici la pratique pour demain. Om Shanti. Om Shanti. Now have the deep Désormais, ayez le profond désir de devenir complet et karmatique. Terminez les souffrances du karma en étant un karma yogi. Now have the deep concern to become Ayez maintenant devenir complet et terminer les souffrances du karma en étant un karma yogi. Le compte karmique de vos actions passées peut se traduire par une maladie du corps ou un conflit entre vos sanskars et ceux des autres. Afin de devenir karmatique, ne soyez pas influencés par la souffrance du karma, mais réglez vos comptes comme un maître. Régler la souffrance du karma en étant un karma yogi est un indicateur du fait que l'on devient karmatique. Pratiquez le fait d'être karma yogi un moment et d'être dans le niveau karmatique le moment suivant. Om Shanti. Et voici Bhumi. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Avyakti-Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 13. Désormais, ayez le profond désir de devenir complet et karmatique. Aujourd'hui, terminez les souffrances du karma en étant un karma yogi.
Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Baba est vraiment miséricordieux. Et aussi, il est un arrière-arrière-grand-père. Comment il nous enseigne tous les jours, nous donne des bénédictions et une bonne, précise compréhension de ce que nous devons faire, des directives précises. Brahma Baba était un exemple pour nous. Je ne pense pas qu'on aurait pu, on ne pourra jamais réussir comme Brahma Baba le fait. Surtout que quelque chose ne fonctionne pas, on dit ne pas. Mais quand c'était la mendicité dans le temps de Brahma Baba, Daddy Guzar disait le matin, après le Murli, on allait se promener dans les bois et on mangeait des petits fruits s'ils en trouvaient. Et ensuite, ils revenaient et ils disaient à Baba, on a tellement bien mangé, on a mangé des petits fruits. Comme ça, il ne se sentait pas mal ou il ne s'inquiétait pas. Il y avait toujours des situations particulières, mais Brahma Baba avait toujours gardé son chemin spirituel. Elle a toujours maintenu sa bonne humeur. Il était toujours en train de sourire parce qu'il savait que ce qu'il y avait dans le drama, ces scènes allaient passer. Et parfois, Daddy Janki disait il n'avait pas suffisamment de farine ou de sucre, alors il ne pouvait pas faire de toli. Mais elle disait, durant le lunch, il y avait des hommes qui venaient et certains enfants venaient aussi, d'autres enfants. Elle faisait 2 chapatis de plus, selon les gens qui venaient. Et ensuite, elle coupait ces chapatis en 4 et un morceau de pomme de terre dessus. Elle donnait ça comme un toli. Mais si on n'avait pas ce qu'il fallait pour faire des tolis, des ingrédients. Et quand on est arrivé à Londres, on faisait des milliers de tolis et on envoyait ça à Madhubad. Et de très bons tolis, on les envoyait à Madhubad. Et s'il n'avait pas réussi ce test de continuer cette tradition du yagya, des tolis, alors toujours quand quelqu'un vient, on leur donne quelque chose. Et on n'aurait pas autant de ressources maintenant si on n'avait pas poursuivi cette tradition. Alors que ce soit Baba ou les dadis qui gardaient la tradition vivante, gardaient cet amour vivant, ils ont tellement eu de situations difficiles et quand même ils maintenaient la tradition. Vous avez entendu Daddy Gulzar et tout le monde devait faire quelque chose. Donc, les plus jeunes ne pouvaient pas nécessairement cuisiner. Alors, elle lavait la vaisselle. Elle disait 300 personnes, c'est un grand groupe. Il y avait besoin d'un très grand chaudron. Il était tellement grand qu'il devait être debout dans le chaudron pour le nettoyer. Alors, il y a eu du karma yoga, il y a eu ces karma yogis, mais il y a aussi une profonde tapasya. Alors, Baba dit, terminer la souffrance du karma
en étant un karma yogi. Alors, c'est de régler les comptes karmiques en étant un karma yogi. Baba dit, le compte karmique de vos actions peut se traduire, ayez cette idée de devenir complet karmatique, le profond désir. Le compte karmique de vos actions passées peut se traduire par une maladie du corps, illness of the body, ou un conflit entre vos sanskars some conflict of sanskars et ceux with the des sanskar autres. of others. Alors, ça peut être la maladie du corps, mais ça peut être aussi un Become conflit karmati, do not entre be vos sanskars et influenced ceux. Afin de by the devenir suffering karmatique, of ne karma, soyez pas influencés par la souffrance du karma, but settle mais your réglez vos karmic comptes accounts comme un as a maître. master. Baba says to settle the Baba sufferings dit, réglez la souffrance of du karma karma by being a en karma étant un yogi karma yogi. is a sign C'est of indicateur du becoming fait que karma l'on yogi. devient karmatique. Practice being karma Pratiquez le fait yogi d'être karma yogi un moment one moment et and d'être having dans le peace niveau karmatique the next le moment suivant. because it's the mind, Parce que the c'est body, l'esprit, le corps, also wealth resources, right? qui sont nos ressources They pour say dhan man dhan. guérir. So I remember when I came in knowledge, Je me souviens quand j'ai I pris la understood about connaissance settling of karmic et accounts. j'ai compris de régler les comptes karmiques. I just thought, Et what je way I would pensais, like to settle. comment est-ce que And j'aimerais I régler les wanted comptes karmiques? my J'ai mind pensé, to be je veux que mon esprit soit properly toujours thinking en train de penser and resources correctement are also important. et les ressources Not aussi sont only importantes. settle through the body. That was Donc, je pense que c'était ma pensée, je vais le régler à travers le corps. but then how to Et alors, comment ça still se use passe? our body for Alors, on Baba's doit service? quand même utiliser notre corps pour le service de Baba. I know that even for us, Et je sais que même pour almost nous, 5.5 years, et ça continuing fait with presque Avyakta Parivar, 5 ans et demi sometimes qu'on it's est en very Avyakti challenging. Parivar. Parfois, il y a des Time défis difference très, in India, les say it will be distinctions. 5 in the morning, then Parfois, on time fait à changes 5 6 heures in du the matin. morning. Ensuite, ça change parce que l'heure change, donc on le fait à 6 heures du matin. But that is where really Alors, il y a create beaucoup good de karma. défis, mais c'est comme ça qu'on crée les bons Settling karmas. happens, but also Alors, on règle things les are karmas, fortune. mais on a aussi, on crée notre It does fortune. happen. Et ça se Sometimes passe, body Timoini. not very well. Parfois, le corps ne va Still pas très bien, continue mais on doit quand même continuer à régler les comptes doing karmiques. service. Right? Continuer, pardon, à I faire du think that service. Et je pense à ce moment-là, Timoini, definitely, as Vardhani Janki's example, alors l'exemple de Daddy she Janki, always had lot of pain and elle était beaucoup dans la souffrance in her et body. différentes difficultés avec son corps. So once she went to Brahma Baba and said, Quand elle est allée voir Brahma Baba, elle dit, je ne pourrais rien faire, je ne peux pas faire de service. Baba a dit, assieds-toi dans cette pièce et entraîne les kanyas. Donc, dans sa petite chambre, elle a commencé à rencontrer les jeunes femmes, et elle leur parlait de la connaissance. Et elle parlait de la connaissance et des points de mise en pratique. Elle était très contente parce qu'elle faisait quelque chose. Et grâce au corps, parce qu'elle préparait ces jeunes femmes, elle était très contente. Et pour l'esprit, c'est bon aussi, dit Baba.
régler conflict of sense. les souffrances. Quand il y a You can never become des conflits de sanskar, on ne peut pas être dans le contentement si on ne le règle pas. one or two or Que ce three soit avec or un, deux ou trois. Alors, il faut régler aussi les somewhere it has to sanskars stop so that pour que ça doit se same terminer karma à un moment doesn't donné. keep repeating, right? Parce que les mêmes karmas ne doivent pas se répéter continuellement pour qu'on I ait le always say there le are so many contentement. types of cars on the Baba road, Mani but dit, they don't collide, il y a, right? il y a toutes sortes de So we types de want to voitures sur la route, but it's mais elles ne not sont pas like toujours en train de se tamponner. there is love, there is Alors, il y a de l'amour, communication, il y a de la there is communication, everyone has to play one's et part. tout le monde doit jouer son propre rôle. So think about it, it's homework for 24 hours Pensez-y to à check cette pratique pour 24 heures et vérifiez and change also. et changez aussi. Om Shanti. Om Shanti.